हरे कृष्णा। आज पाशांकुश एकादशी प्रति एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी आणि संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आयोजन करताची सो आजचे पाशांकुश एकादशीचे भगवद्गीता संपूर्ण पारायणाक हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सकड भक्तवृंदाक हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता। गुरुले आणि देवाल उडगस काणू आयचे आमी पारायण शूर करूया। सुरवेक आम्ही मंगळाचरण शूर करूया। मंगळाचरण सांगू येतसची आशलता प्रभू माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्ण सांगवे। हा शूर करा श्री। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा आशलता प्रभू माताजी। मस्त मस्त धन्यवाद। भारी चंदकन तुम्ही भक्तिपूर्वक जाऊन आयच्या गेल्या कार्यक्रमाक तुम्ही एक या सांगून चालन दिले सो तुमका मस्त मनस्पूर्वक हांव स्वागत करता। अशींची तुम्ही मुखार अशी सेवा करचे येवक म्हणून हांव तुमगेले नेमणे म्हणून घेता। भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद आशा माताजी। तुमको धन्यवाद माताजी आम्हाक एक सेव करच्याक अवकाश करून दिल्याक तुमका बी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे सो कृष्ण। आता मी हरे कृष्णा आता मी गीता महात्म्य ऐकूया। हे सांगू येते असची स्फूर्तिपाई माताजी। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता महात्म्यं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचना पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीतकर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता श्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं।
गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा स्मृतिभाई माता जी कहीं की बाई सर्विंग मैं ट्रॅव्हल करता वही वही माता। असं ऑर्डर तुम्ही त्या बिझी अंत तुम्ही तुमगे सेव करचाक तुम्ही मागशीसरनीची सो मस्त मस्त धन्यवाद अशेंची प्रतिपटी तुम्ही सेव करच्या मुखार येवका म्हणणे म्हणून घेता भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभाई माताजी हरे कृष्णा हॅपी जर्नी हरे कृष्ण। ओके आता मी आमगेले भगवतपीठ अपासपूर आज हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सर्व भक्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव पुनर्स्वागत करता आयची पारायणाक आता मी फर्स्ट अध्याय पारायण करू वचा अर्जुन विषाद योग ये सांगू येतसची 1 to 6 धन्य आचार्य 7 to 12 अचला आचार्य 13 to 18 वैभवी नायक 19 to 24 वेदांत नायक 25 to 30 आशुतोष राव 31 to 36 अर्जुन राव 37 to 41 गौरी भट्ट माताजी 42 to 46 आशुलता प्रभु माताजी हरे कृष्ण धन्य स्टार्ट करिए दवा हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्ता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सैन्यार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थ्यः सक्तजीविताः ज्ञानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं द्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। हरे कृष्ण। ततः शङ्खश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्ययन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शकण्डः शङ्कादद्मुः पृथक् पृथक्। हरे कृष्ण। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। भीष्मद्रोणः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्ठो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेफतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। अर्जुन कंटिन्यू करत म्हणा 37 to 41 ना 37 to 41 धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेव श्रेयदस्मान् हत्वैतानार्थं स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। हरे कृष्ण।
शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानाङ्कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैकुलाग्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मांश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अवोवत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन् मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः इति अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद पुराजनकी भारी चंदुकोन फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग पुराजन चंदुकोन सांगला धन्य आचार्य अचला वैभवी वेदांत अर्जुन आणि आशुतोष चरडवान भारी चंदुकोन सांगला मस्त मस्त धन्यवाद अश्विंची प्रति एकादशी योग कामण्य मुनियतमा धन्य अचला अर्जुन आशुतोष वैभवी आणि वेदांत ओके खुशी जन्म भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको पुराजन चरडवान मस्त मस्त धन्यवाद देता हरे कृष्णा तशीच आयजी आश्रता माताजी बारीचंद कर्माची अशींची प्रति एकादशी येवका माताजी तुमगे सेव करका म्हण हांव निमगून घेता तुम्ही येताची सो अशी येवका म्हण हांव तुमगे निमगून घेता भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा सो आता मी दोन्ही अध्यायाच्या सांख्य योग हे दोन्ही चॅप्टर सांगू येतसची प्रतिभा नायक आणि हांगे टीमा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्ण आम्ही प्रतिभा नायक अंतो दखून येतासाठी टीमा दखून ಫಸ್ಟ್ ಒಂದರಿಂದ ಧ್ವನಿ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಜಿತಾಸತಿ ಒಂದರಿಂದ 7 ಪ್ರಭಾ ಕಾಮತ್ 8ರಿಂದ 14 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್ 15ರಿಂದ 21 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು 22ರಿಂದ 28 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್ 29ರಿಂದ 35 ಶೈಲಾಕಿನಿ 36 42 ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಯಕ್ 43ರಿಂದ 46 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್ 47ರಿಂದ 53 ದೀಪಿಕಾಶ್ವಿನಿ 54ರಿಂದ 60 ಶಶಿರೇಖಾ ಪೈ 61ರಿಂದ 67 ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಭಟ್ 68ರಿಂದ 72 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ ಅನ್ನಿ दोन्ही अध्यायद वाचितास आता द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वा कल्मषमिदं विषमे समुपास्थितम् अनार्योद्यष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैमं मार्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषु विपरीतयोष्यामि पूजार्ह वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैषमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्
न चैतद्वितं न चैतद्विदमः कतरन्न वर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यज्ञेयशान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नहि प्रपश्यामि मम पनुजात् यश्चोकामुश्चोषणामिन्द्रियाणाम् अव्याप्य भूमवसपत्नमृष्टं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोस्त इति गोविन्दं कृत्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निम भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोषानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासून च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिः धीरस्तत्र नामुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तास्तितिकस्वभारः। यं हि न व्यतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिनः। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यसोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्धस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्तेनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ त्वं घातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्ताणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदेन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यत्र च्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अतः चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं पश्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाभम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवाचवादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतिनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगी त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमश्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यं दस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मन स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेशय गतिं प्रति भोगेशय प्रसक्तानां त्वया प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समतो न विधीयते गुण्य विषया वेदा निष्ठे गुण्यो भवातुना निद्दो नित्यसंसस्तो नियोग्य क्षेम आत्मवान् यावनत्त उदापाने सर्वतः संशोधके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हरे कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भु मा ते संगोत्पकर्म योगस्थकुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मा उद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम्।
कर्मजं बुद्धिया युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविमुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावाचला बुद्धिः तदा योगमाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। प्रजहाति श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मतः परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेयुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् विनश्यति। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्चेद्विदेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठति। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अपूर्यमाणमचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति। येषां ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैन्यां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति।
ॐ तत्सत्प्रीति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हा, मस्त मस्त धन्यवाद प्रतिभा नायक टीम. तुम्ही परायण मातृभज्यूज ने तुम केल करता ने सेव ने करता ची सो तनी प्रतिपटी नवे नवे माताजी का आज जुमा यद्राक तांका इंट्रोड्यूस करचाक तांगे नाव सांगचाक हाडताची भारी खुशी जाता. तांगे कॉन्फिडन्स दिवचाक की उल्लसाक जुमा यद्राक सो मस्त खुशी. तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. आमका ऐकतच नव माय आम्ही उलयला ऐकतच नव वे क्लियर सांग तेंची आमकां तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. आमकां प्रति एकादशीक आमकां हांग येवच्याक प्रति एक एकादशीक आमकां जाय जाल्यार तसले अध्याय आमकां वाचूच्या दिता ती सगळ्यांक हांग येवन मेळून वाचूच तशी आमकां अनुकूल कोण दिता ती आमकां सगळ्यांक हे पुण्य कार्यात भाग घेवच्याक तुम्ही एक अवकाश कोण दिता ती ताका तुमकां मस्त मस्त अनंत अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुमको पुराजला धन्यवाद. आमकां श्रवण करचे तुम्ही एक भाग्य दिताचे प्रति एकादशीक सो अशींची ये याची तुमगे सेव तुम्ही कंटिन्यू कराचे म्हणून निमगून घेत. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 5 मिनिट जपा टॉक अस भूदेवी माताजी तुम्ही जॉईन जेलींचवा. हरे कृष्ण. तुम्ही म्यूटर असची माताजी. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. आज आमगे भगवत पुराणा आमगेले आज आमका जपा टॉक वैरी जपा वैरी उलोचाक आमके एक सांगून दिवच्या येतसची हर ग्रेस भूदेवी देवी माताजी आमका भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे स्वागत करता. तुम्ही एक 5 मिनिट उलो आमके एक धन्य करो का जपा बगे उल्लो का म्हणा तुमगेला निमगून घेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. തുടങ്ങി करता माताजी. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानिदांश. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णार्पणमस्तु. माताजी. ये गुरु लेई श्रील प्रभुपादा लेई गौरवनितायले पाद कमलाचेरी नमस्कार करता. तशी मागेल मुखार बेसल्या सगळं भक्तजनांले पायांकडे नमस्कार करता. आशीर्वाद घेऊन जपापची म्हाका कडचे उणेची आम सांगूक सुचयता. हरे कृष्ण. हे जप इत्या करताय म्हळ्यार आमगे मन शुद्धी करू जानत आम्ही जप करताय. जन्म जन्मांतरण जान आशिल्ले आमगेले हृदया भितर मना भितर पूर्ण हे अनर्थ सगळं कूडी गेलेन आस ते सगळं माटी कोरका जाल्यार आम्ही भक्तीन श्रद्धेन जप कोरका जाल्यार हे 4 युग असे. ते 4 युगांत आता चमकता कलियुग. ते कलियुगांतू चैतन्य महाप्रभून सांगिनीती म्हळ्यार नाम संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन अंत हे कलिकालाचो धर्म म्हणत सांगिन्या. तवळी आम्ही हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हणून महामंत्रू
केनाय मोणका म्हणतो संगता ये मंत्राक तारक मंत्रू म्हणून संगतनी यो गोलोक आसिल्लो अधींद्रियंज अनसिल्लो मंत्रुत अक छान शक्ती अस ये मंत्राक वळी कशीची संगत आयत म्हळ्यारी हरेर्नामा हरेर्नामेव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्यदा म्हळ्यारी हरीर पायांकडे पोवण तेने आमकां कसल गती ना ये कालाक म्हणून सांगून येता तेवळी आम्ही त्या कशी जोप करताय म्हळ्यारी आमगेन भय्य कल्मश दुःख सगळं दूर करूक ह्यो महामंत्रू आमकां सहाय्य करतलो मागीर हे भौतिक लोकांतू मायेले अंत सुगून रक्षपेट्ट जावंक जाल्यारी आमी कृष्णाल पायांकडे कृष्णाल पाय दवरका नंतर काय आमकां रक्षपेट्ट जमचा जेन्ना मायेले अंत सुगून मायेल मुष्टी सुगून रक्षपेट्ट जावंक जाल्यार कृष्णा दवरता तेवळी उजवाड येयल्यारी म्हळ्यार सूर्यप्रकाश येयल्यारी कशी काळूक धावन वता ते म्हळा मट आमी कृष्णा आश्रय जेन्ना जाल्यारी माये सुकून आमकां रक्षपेट्ट जमचाक जाता ते बेगीक भगवद्गीतेंत एक श्लोक सांगताय देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरतिया मामे वाये प्रपद्यन्ते माया मेती तरंदिता म्हणून सांगताय म्हळ्यार 3 गुण आसिल ते प्रकृती सत्वन रजस तमस म्हणिने तांचो रक्षपेट्ट जावंक जाल्यारी आमी स्वयं कृष्णाक समर्पित जावंका म्हणून सांगताय मागीर जप केदाण कोरका म्हळ्यार आमी साधारण कोरका जेन्ना चांग समय म्हळ्यार ब्रह्म मुहूर्ताचेर आमी जप कोरता ते वेळेर केल्यारी आमकां समाधानेन कांय डिस्टर्बन्स नातीने चांग कोन जप करूक सादी जाताने जप करचे वेळेर आमी ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ചു कोरका जाल्यार काय न्ही श्रवणंत म्हळ्यार आयकूक आमी छान जान ते सांगूचे की वर्ड बाय वर्ड प्रोनाउन्स करचे तशी करेक्ट जान प्रोनाउन्स करून आमी ते आयकूक तशी ताजे अर्थ आमी मनान करून म्हणटाय जाल्यार ते जपाक चड फल आसा जपा अर्थ म्हळ्यार हरे कृष्णा म्हळ्यार जपा अर्थ म्हळ्यार कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन युअर डिवोशनल सर्विस म्हणून सांगत आहे जप संत जाल्यार कोरयात वडान जाल्यार म्हणून जाता आमकां तेवळी कशी जाल्यार आमी ते म्हणयात मागीर कृष्ण हे जप करचे वेळेर आमगे जिब्बेरी न्हू नांचत म्हणून सांगत आहे कृष्णाक संतोष जातलो मागीर आमी बेसून म्हणटाय जाल्यार कृष्ण आमगे गी बेसून आयकतलो कोण तो म्हणटाय जाल्यार आमचे गी बेसतलो चौंकून तो म्हणटाय जाल्यार ते आमचे गीच चौंकून हे आयकून आसतलो कृष्णा भारी संतोष आमी मंत्र जपचे करता कृष्णाक हे म्हणलं कडेन कृष्णा प्रीती प्रीती केल्यार आमकां स्पिरिच्युअल लायफार उंचार वचाक जावन सादी जाताने तशी चैतन्य महाप्रभू सांगता चैतन्य महाप्रभून बरें नेत शिष्टाष्टकम म्हणून सांगून 8 श्लोक मात्र तांतू सांगता आदित्य श्लोक इथे म्हळ्यार चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण म्हळ्यार ते श्लोकांतू सांगता की आम्ही हे आमगेले मनात सगळं हे ഒരുപാട് अनर्थ कुड्डी सगळं जन्म जन्मांतर आम्ही केले पाप सगळं आडीने कुडी दिले नसत ते सगळं उच्चू जाल्यार आम्ही महामंत्र सगळं जपूका म्हणून सांगता तेची शिष्टाष्टका वेगळो श्लोक आसा आम्ही कशी यो जप कोरका म्हळ्यार खंयच्या भावार यो जप कोरका म्हळ्यार सांगता म्हळ्यार तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरी म्हणून सांगता म्हळ्यार हेका तोंड आमी मड्डेन जाल्यार हें केलें जाल्यार तांकांय करून आमचे लेगी विनयान रबताने तशीच जावंक आमी ते भावान जावंक आमी मंत्र जप करूक तशीच एक रूप जाल्यार आमकां केन्नाय सवड दिता फळ दिता आमी ताका उपद्रवीच करूं गेले नाल्यार बेट्टी करूं गेल्ली जाल्यार तो कांय करून तेणे आमकां सवड दिवन संरक्षीत करता पावस वत दोव जाल्यार हांगा रबून आमकां फळ हक दिता तेच म्हट जावंक आमी तशीच कोणाक आमी आमकां मान दिलो ना जाल्यार आमी बाकीसल्यांक बहुमान दिवच्याक शिकूका हे भावान जावंक आमी जप करूक अशें म्हणून सांगत आहे मागीर श्रील प्रभुपाद सांगत ती म्हळ्यार आमी सदांची साधना म्हळ्यार सगळ्या दिसांची 16 राउंड जप कोरका फॉर रेग्युलेटिव्ह प्रिंसिपल्स आजरीची कोरका ते कोरका मागीर भगवद्गीता भागवतम सगळं वाचीत जाल्यार अंत्यकाला वेळेर आम हांग सुगून येवन तुमकां कृष्णा धामांतू वरूच वयतत अशें म्हणून सांगता भक्तीन श्रद्धेन आमी हें करता जाल्यार आमगे हृदयां भितर येवन देव बेसतलो ते बेसत म्हणले भगवद्गीतेन सांगता म्हळ्यार तेषां पत्तामते दांचमते अध्यायांतू दांच श्लोक सांगत येता तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धियोगंतं येन मामुपि यान्ति ते म्हणून देव आमगे हृदयांत आस जाल्यार हे अशी भक्ती आमी करना पडे आमगे भाव दिकून येन बेसून आमकां जाल्यार बुद्धी
आमकां ते वेळेरी जे आमकां जेले वेळेर जे आमकां जेले सांगू अशी बुद्धी कृष्णांक कशी आमकां मेळटलो अशी म्हळ्यार ते बेगीर बुद्धी कृष्ण आमकां दिता. अशी भक्तीन श्रद्धेन आमी केल्यार आमगे दुःख शोक अनर्थ सगळं दूर जाता. आमकां शांती समाधान संतोष सगळं मेळटा. तशीच स्पिरिच्युअल लायफार आमकां मुखार वचाक ह्यो मंत्र जायते सहाय्य करता आमकां. तशीच कृष्ण भगवद्गीता सांगता 18 अध्यायाची 66 श्लोक म्हळ्यार सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्व पाप विमोचयिष्यामि मा शुचा म्हणून सांगता. तू सगळं सोडून सगळं धर्म सोडून तू म्हाका आश्रयीत जा. तुका सगळं पाप प्रतिकरणां सुगून हांव रक्षीचे गोवन तुका हांव रक्षीचे करीन म्हूण तू कांय भिवंक नाका अशें म्हूण सांगता. तशीच भागवतान तू लास्ट सोगूय सांगत म्हळ्यार नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम तम नमामि हरिम हरिम म्हणून सांगता. हे तशीच हे तवळी आम्ही केदराय देवाल भक्ती करून रब्बुका 24 मणिकूर आम्ही देवाक भजुका കൃഷ്ണ വിസ്രൂപാണ് കൃഷ്ണ വിസ്തോർച്ചത് ഏറ്റവും ഉള്ള മഹാ അപരാധ അവളി തികോർക്ക ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ കൃഷ്ണ നെവർ ഫോർഗെറ്റ് കൃഷ്ണ ಮುಂದೆ ಸಂಗತಾय इतें ಜೋಲಿ ಕೊರ್ಚೆ ಬಳೆ ಜಲರಿ आम्ही कृष्णांक आलोची गोन जोली कोरका कृष्णा जान करता म्हणून कृष्णा भयंकर प्रीती असतली संतोष असतलो तवळी हे मग शबरी कथा मग उडगास येता शबरी माता अशीची जान बसुचानिक मातंग ऋषी सगळं त्यांनी स्पिरिच्युअल वर्ल्ड बच्चा वेळेरी सांगेने तुका बच्चा वेळ जायने तू अंग राब तवळी समय जायना फडे रामचंद्र येतलो तवळी तू ते वेळेर येयल्या पुरो म्हणून सांगेन दिगोन ही शबरी माता केदनाय तांकां स्थाय सगळं ती वाट सगळं जांकोन झाण कोरून फूल सगळं विरची कोन कृष्णांचे आमकां आज येतलो म्हणून सांगून बेसून सगळं जावन वर्षांनी ഒരുപാട് വർഷം വെച്ചുഞ്ഞാനിക रामचंद्र येतलो म्हणून सांगून कावल बसली सगळं जाण रामचंद्र येयलो तो भयंकर संतोष जाल्लो रामचंद्रा बेसून सगळं हें कोन दिन्ने हे फळ सगळं दिन्ने बोर चाबून चोयली चांगवे कृष्णा दिता म्हणून म्हळ्यार चांग साधन जे आमकां आमी कृष्णा दिवच्याक प्रीतीपूर्वम चांगच कृष्णा दिवंका तशी सांगून ते दिन्ने तो भयंकर संतोष आनी तिकाय मोक्ष मेळ्ळो तवळी अधिक नेटी करना काय मात्र समय होणं दिगून उतने सांगून गुरु महाराजाने श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु आचार्य वृंद गुरुवृंद सट्टाले पय्यांकडे समर्पिंచుకోను मगेने उत्तर रब्बेता पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे सांगिल्ले आदी तेंची उकेसल्यारी तुम्ही सट्टानी म्हजलेगी श्रम पावका म्हणून विनीत जाणू तुमगे पय्यांकडे एक एकलेले पय्यांकडे पळोवन नमस्कार करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरी बोल. एक 5-7 मिनिटां तुम्ही इतलं आमकां सांगलें हरिनामा विषयी प्रति एक आय थिंक पुराजनाम नागेल म्हणलें इतलं चंद कोण भगवद्गीतेच्या 4-5 श्लोका सांगले भागवतमा श्लोका सांगले शिक्षाष्टमा सांगले चैतन्य महाप्रभून कसं तारक मंत्र सांगिल्ले कलियुगांत आमकां दुसरे कसं वाट ना हरिनाम शिवाय तेंचे जप करता आमगेले मन शुद्धी करच्याक जन्मांतरांत आशिल्ले आमगेले ते अनर्थ ते दूर करता जाल्यार आमकां एकच आमगेले ते कसं म्हळ्यार जप करता म्हणून तवे जप केन्ना करता म्हणून हांवें सांगलें तुमी ब्रह्ममुहूर्तार उठान केल्यार मस्त चांग म्हणून सो आनी आमगेले भय कल्मश दुःख हे नाश करच्याक आनी माया मुश्टी दखून आमकां पार करता जाल्यार एकच एक हे तारक मंत्र हेंच हरिनाम दुसरें आमकां वाटना म्हणून तुमी सांगलें मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां भारी चंद करून आमकां मनावत तशी तुमी आमकां सांगून दिलें अशीच प्रति तुमकां आमगेल्या भगवत पारायणांत तुमी येवका आनी कशी आमकां तुमी एक तुमगेले एक तुमकां गत आशिल्लें आमकां ज्ञान आमकां दिवका आनी पुराजनाक तुमी एक प्रेरण जाता सची जेवका की पुरा जनान जप करका म्हणून तशी म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमकां. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾದಾಜಿ ಅವ ಆದ್ಯಂಜ ಅಂತ ಸಂಗತ ಶರಿಕೆ ಮಗ ಭಯ್ಯ ಸೇನೆ ಆದ್ಯಂಜ ಅಂತ ಸಂಗತ ಇದೇಂತ ತಸಲೆ ಕ್ಷಮಿಜ್ಜಾಂಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ना तुम्ही भारी चंद कोण सांगला शिंची मुखार येवका म्हणून तुम्ही असे तुम्ही कंटिन्यू करका म्हणून तुमच्या निमगत येत माताजी पुराजनक मना गेल म्हणले माताजी इतले चंद कोण सांगला की आमगेले दुसरी वाट ना आमके एकच हरिनाम मात्र आमकां ते कलियुगांत आणि भगवत पुराणा कोंकणीत आणि इतले जपाचे ग्रुप केला एक राउंड जप करच्याक तुमकां एक 7 मिनिट लागता
प्रत्येक दीस 7 मिनिट तुमगेल्या दिसांतली 24 गंटेत एक 7 मिनिट काढाची आणि एक राउंड जप आदकून शूर कराची. हांव तुमगेल्या पुरा जनರಿಗೆ कळकळी निमून घेता भगत पुराण कोंकणीत आणि इतले एक प्रयत्न करताचे आमके एक कृष्णालाका येवका म्हणून. सो प्लीज पुरा जणांक करता माताजीन सांगला म्हणके पुरा जणांना आज दकून शूर कराची म्हणून हांव तुमगेल्या निमून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माताजी धन्यवाद. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. सो आता मी जपाटा ऐकल्या तशीच आता मी एक राउंड जप करू वचा आमगेलो टसची दीपक प्रभुजी. हरे कृष्ण दीपक प्रभुजी तुम्ही शुरू करिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम. स्टार्ट करछु. हरे कृष्ण. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. वृंददेव जगत भूषण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे.
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद दीपक प्रभुजी. अशींची तत्तावळी तुमगे साव कर्कवणावने मुरियत तुमगे लगी मस्त मस्त धन्यवाद. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे नाव तुमको मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा. आता मी आमगेले पारायण कंटिन्यू करूया भगवत गीता पारायण. आता आम्ही 3 अध्याय आणि 4 अध्याय हे 2 अध्याय वारिजा कामत माताजी हांगेले आणि घेतला हांगेले टीम येतस तो हांव तांगे नाव वाजून सांगता. 1 to 7 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी, 8 to 14 रजनी पै माताजी, 15 to 21 भक्त घनश्याम, 20 to 23 सुलक्षणा पुराणिक, 24 to 25 भक्तिन आद्या नायक, 26 to 32 वारिजा कामत माताजी, 33 to 39 शशिकला नायक माताजी, 40 to 43 भक्तिन छाया नायक. तशी 4th chapter 1 to 7 भक्त कार्तिक नायक, 18 to 14 विजयाश्री माताजी, 15 to 18 विशाखा प्रभु माताजी, 19 to 22 भक्तिन काव्या प्रभु, 22 to 29 रक्षिता प्रभु, 30 to 36 कलावती अवधानी माताजी आणि 37 to 42 लीलावती पयाळी अवधानी. हरे कृष्णा. पूर्णिमा माताजी तुम्ही शुरू करायची. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एष वोऽस्विष्टकामधुक्. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत. इष्ट्वान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दैत्यानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः. यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्म ब्रह्मोद्भवं वेद्ये
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवते यस्त्वात्मर्तिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संविद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवप्तात्मवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रियतः मम वर्तात्मनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न बुद्धिभेदै जनयेत् अज्ञानै कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतिर्गुणसम्मूढास् सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्नपि चालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। हरे कृष्णा। शिकाला नायक माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं पूछता हूँ उनसे। नहीं अर्जेंट नहीं है। हरे कृष्णा। शशिकला माता जी।
हरे शशिकला कृष्ण हरे कृष्ण सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तुं परा बुद्धेर् यो बुद्धेर्परतस्तु सः एवं बुद्धे परा बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम असतो ओम तत्सविति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविज्ञानां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तपुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति
श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामितिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्माणं सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं ज्ञात्मकृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मणः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तो कृष्ण कर्म प्रेत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರಭುತನಿ ನಾಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಆ ಮಣ್ಕಾಗಿ ಕೋಣೆ ವಿಂಗಡ್ ಮಾಡ್ತಾತಿ कंटिन्यू करा माताजी। हाँ। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादि विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्ततपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति हरे कृष्ण हरे कृष्ण अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेषेऽपि यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं याससि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्यक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि हरे कृष्ण लीलापै माताजी हरे कृष्णा कलावती माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा छे यथेदासि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं
ज्ञानासीनात्मनः चित्तेनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद कलावती माताजी. तुम्ही लीलावती माताजी अजाबसेंद सो तुम्ही ತಂಗೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಂಡು ಮಜ್ಜಿಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಅಶಿ तुम्ही तुमगे सेवा कंटिन्यू करका मंडी मुंगेता भगवत पुराण कोकणीत मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. सो तशींची आजी तिन्ही चॅप्टर ने चारी चॅप्टर मज्जिला वारिजा माताजी ತಂಗೆ ಟೀಮ 1 to 7 अशे पूर्णिमा माताजी, रजनी पै माताजी, भक्त घनश्याम, सुलक्षणा पुराणिक माताजी, आद्या नायक, वारिजा कामत माताजी, शशिकला नायक, भक्तिन छाया नायक, भक्त कार्तिक नायक, विजया माताजी, विशाखा माताजी, भक्तिन काव्य, रक्षिता प्रभु माताजी. सो पुराजनानं भारी चंदकोन वारिजा माताजी तुम्ही टीमार भारी चंदकोन 3rd आणि 4th चॅप्टर वाजले अशींची आमका एक श्रवण करचा तुम्ही भाग्य दिले. सो प्रति एकादशी अशींची येऊन तुमगे सेवा कंटिन्यू करका म्हणून निमून घेता अशी भगत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पूरा टीमाक चिरडवान एस्पेशली भारी चंदकोन वाजिना तो पूरा जनाक मस्त मस्त धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. सो आता मी 5 चॅप्टर वरच्या कर्म संन्यास योग हे सांगू येतसची 1 to 6 दीपा भट माताजी, 7 to 12 गीता नायक माताजी, 13 to 18 मंगला पै माताजी, 19 to 24 भव्या पै माताजी, 25 to 29 स्फूर्ति पै माताजी. हरे कृष्णा. दीपा भट माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग. अर्जुनवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. साख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यत्साख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं साख्यं न साख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यास महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हे कृष्ण. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् प्रशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि. इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्माण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मशुद्धये.
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरे कृष्ण। कृष्ण सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी न भारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नाधत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु ततज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा सत्परायणः गच्छन्त्या पुनरावर्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्णा। भव्या माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भव्या माता जी। भूमिका भव्या माता जी तुम नाचवा। हरे कृष्ण माताजी। सांग मा इहैर्वा तैर्जितः सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः नापृहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष सक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षम्यमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते अद्यन्तवतः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्यरीराविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्ता स सुखी नरः योऽन्तः सुखोत्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मनः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्ब्रह्मान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा हरि बोल पंजाब चैप्टर पुराजन भारी चंद को बचिले दीपा भट माताजी गीता नायक माताजी मंगला पै माताजी भूमिका स्फूर्ति पै माताजी भूमिका भारी चंद को बचिला मत में मस्त मस्त धन्यवाद सो पुराजन भारी चंद को बचिला पंचा चैप्टर सो हम भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको मस्त धन्यवाद दिसता अशी जी तुम्ही सेव तुम्ही कंटिन्यू कर का प्रति एकादशी योग का म्हणा तुम्ही निमून येता हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण दीपा भट माताजी हरे कृष्ण आता मी संचे चॅप्टरावरच्या ध्यान योग ह्या चॅप्टर घेता रश्मी भट माताजी यांनी आणि हांगे टीम घेऊन येत तसची हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा 6th chapter सांगू येत तसाची रमा भट माताजी 1 to 4 शांता भट माताजी 5 to 8 शुभापई माताजी 9 to 16 ते सांगताची ज्योती भंडारकर माताजी 9 to 17 to 20 ते सांगताची दिव्या शणे माताजी 21 to 24 ते नेक्स्ट 25 दक्कोनु 32 ते हांव सांगता आसा नेक्स्ट सुषमा कामत 41 दक्कोनु 33 दक्कोनु 47 ते सांगताची हरे कृष्णा शांता भट माताजी ओम श्री परमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच आत्मसंयम योगो नाम श्री भगवान उवाच अनाश्रित्य कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च तनिरगिर्न चाक्रियम् यं संन्यासमितिर्प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव स संन्यासस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समकारणमुच्यते यदा इन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्य दोष्यते हरे कृष्णा उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धु आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मै आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः हरे कृष्णा सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं प्रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ज्ञात्युच्छ्रितं ज्ञातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये हरे कृष्ण माताजी 12 ते सांगता हरे कृष्णा माताजी 16 ते सांगा माताजी ओके म्हाका ಕೆಲವು ಜನ ನೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಶ್ ಮಕ್ಕ ಪರಾಜನ सांगा समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति
न चैकान्तमनश्नतः न चात्वि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युजन्तो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पट्यनात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्या अस्वा सांग दिव्या ऑन कर माइक ऑन कर 21 हरे कृष्ण ऐकत्वा वै वै हरे कृष्ण ऐक पडतं सुखम् आत्यन्तिकं यत् तत् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न च एव अयं स्थितः चलति तत्त्वतः। परलाभं मन्यतेनादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं सह निश्चयेन योक्तव्यं योगः अनिर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः मनसा एव इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तो नियमेतत् आत्मनैव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैते शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषं युञ्जेनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुषे सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते तत्त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हरे कृष्ण। सुष्मा कामतस्व हरे कृष्ण सांग रश्मि माताजी कंच कत्तु नेटवर्क ओके 33 नवा 33 जकून लास्ट सांग। हाँ जयत माताजी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयात्मना योगो
हरे कृष्ण प्रहिष्टोपेतो गाच हरे कृष्ण सुषमा एक तच्चिन्नो पढ़ता भय विभ्रष्टः हरे कृष्ण आता नेट प्रॉब्लेम का रश्मी भट माताजी तुम्ही हाँ कंटिन्यू करता कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतु महर्ष्य शेषत त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते देहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नात् यथा मानस्तु योगी संशुद्धकल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिं तपस्वी बोधिको योगी ज्ञानभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गन्ते तेनान्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्तातमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आज पठन केलेलं रमा भट माताजी शांता भट माताजी आणि शुभापै माताजी आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि दिव्या शणे माताजी आणि सुषमा माताजी मस्त धन्यवाद माताजी पुराजनाक भारी चंदकोन चांगला अशी मुखारसून तुम्ही तुमगेल साव देव का म्हणून हांव निमगून घेता हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण रश्मी भट माताजी तुम बस धन्यवाद तुम्ही एल्टी मान चंदुकोन बंचिला खुशी जता तुम्ही आमकां श्रवण करशा एक भागी दिता अशींची प्रति एकादशी का तुम्ही येताची तुम्ही एक चॅप्टर घेता तशींची प्रति एकादशी येवन तुम्ही तुमगेले सेव कंटिन्यू करका म्हणून निमून घेता हरे कृष्ण मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगेले पुरा टिमाक हांव मस्त धन्यवाद दिता हरे कृष्ण आता मी 7 चॅप्टर वच पशी फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता आमकां पुरा जन गोत्त आनी एक 4 दिसांनी कसं येता म्हणून आय थिंक पुरा जन गोत्त पुरो कार्तिक महिना कार्तिक मासांत आमी कसं करताची दामोदराक तुपा दिव लायता दाखयताची कार्तिक महोत्सव करताची कसं म्हणल्यार ते उत्सवाची एक म्हयनो ते उत्सवांतू आमी कसं एक तुपा दिव ताका दाखयल्यार आमकां 100 ताजे वांट्यान ताका आमकां हें मेळटलें पुण्य मेळटलें सो पुरा जन कसं न्ही कश्ट ना कसं न्ही भिवका म्हणूय ना एक दामोदराल फोटो तुमकां देवा कुडा दवरशाक केप्पी जाता जाल्यार हें जाता जाल्यार तुमी हॉलान दवरयात एक स्टुलार एक फोटो दवर न्हू एक पणती आमगे ताका कसं न्ही जेवका म्हणा रुपयाचे हाजी ताजी कसं न्ही म्हणजे एक मातये पणती
ಮತ್ತೆ ಪೊಂಟಿಗೆ ಈಗ ತುಪ್ಪ ದೇವು ಏನ್ ಕೊನು ಆರತಿ ಕೊನು ತಕ್ಕೆ ಆರತಿ ಕೊಡ್ಸೆ तितलेंच आनी तुमगेले पुराज नलगर कडेच्यान आरती दाखयला आनी चांग तुमगेले नेबरसाची कोणी असल्यार तांकां आपोवन तांचे कडेन तुम्ही आरती करूं येता तितलें पुण्य मेळटा तुमकां सो कांय कश्ट ना हांव न्हाय न्ही हांव तें खरकट खाल्लां न्ही न्हावका हांव खरकट खाल्लां हें म्हूण कसं न्ही केप्पे तें कसं न्ही ना कृष्णाक दामोदराक तो तुम्ही एनी टायम सकाळ दाखोवन रात्री भितर एक पटी कृष्णाक एक तुपा देवला पुराजनान दाखोवका हें कार्तिक महोत्सव पुराजनान भाग घेवका भगवत पुराण कोंकणी त्यांनी ते ऑनलाईन केला तो काही कष्ट ना जस्ट एक तुम्ही कसं नाही दवरका म्हणना कसं नाही फूल हे ते फल दवरका कसं नाही ना जस्ट एक फोटो दवरा ताचे दामोदरालो आणि एक पोणती तुपाची एक दाखयाची जस्ट एक ऑनलाईन याची व्हिडिओ ऑन करायची बस अगर तुमका व्हिडिओ देवक नाका येऊ नकाची जस्ट आमकां तुम्ही आरती करची दाखयाची ते एटलीस्ट ताजी एक आमकां पुण्य दियाची म्हण आम तुमगेल्या पुराजन लगे मागून घेता पुराजन मुखार येयाची त्या कार्तिक महोत्सवाक पार्टिसिपेट करच्याक हांव भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां पुराजनाक रिक्वेस्ट करता पुराजन नांव दिवका ताका म्हूण मुखार येयाची तसं नाही कश्ट ना एके म्हाका नांव दिव येता एके रश्मी भट माताजीक नांव दिव येता ते आरती करच्याक पुराजनान मुखार येवन हाजे एक भाग्य आमकां एक दिलना ताचे एक पुराजन फायदा घेवका म्हण हांव तुमगेले पुराजनान घेता हरे कृष्णा ओवर टू यू भारती माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद विद्या माताजी इदोळपासून स ಚಾಪ್ಟರ್ ರಿಸೈಟ್ केलेलं ಸಕ್ಕಡ ಭಕ್ತವೃಂದಾಗ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅತ 7 ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಸಂಘ ಕಾಮಗಲ್ ಉಟಸಜಿ 1 to 6 ಶ್ಲೋಕ ದಿವ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ 7 to 12 ಶ್ಲೋಕ ವನಿತಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ 13 to 18 ಶ್ಲೋಕ ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾತಾಜಿ 19 to 24 ಶ್ಲೋಕ ವಿದ್ಯಾಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ 25 to 30 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಮಾ ಪೈ ಮಾತಾಜಿ हरे कृष्ण माताजी दिव्या कामत माताजी स्टार्ट करें हरे कृष्ण माताजी अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्ता मनः पार्थ योगं युञ्जनं दाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यम्यशेषतः यज्ञत्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्याम अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यताति सिद्धये यत्तामापि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्न प्रकृतिरष्ट्रदा अपरेयामितस्त्वान्यं प्रकृतिं विद्धि मे परं जीवभूतं महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनिनि भूतानि सर्वणेत्यु उपाधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभावः प्रलयस्तथा हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद हरे कृष्ण मत्तः परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं रसु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बलं बलवतां बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि हरे कृष्ण हरे कृष्ण त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी हेषा गुणमयी
मम मया दुरत्यया मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायाया परतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं तत्यर्थम् अहं स च मप्रियः उधारा सर्व एवैते ज्ञानित्यात्मैव मे मतम् अस्ति तस्य हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हुतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्युदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय माम् आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुयुक्त चेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तम अध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनंत अनंत ಧನ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ ಪುರಜನ್ तुम्ही आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स प्रति एकादशी येताची मस्त खुशी दिसता उमेदीन चॅन्ट करता ती दिव्या कामत माताजी मस्त ऐकून रिसाइट केला प्रति एकादशी म्हणून विनंती करता तशीच वनिता पै माताजी नवे प्रति एकादशी शिकून सांगताची विद्याकिणी माताजी मस्त धन्यवाद आशा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद मस्त चंद कोण रिसाइट केला हेमा पै माताजी मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। प्रति एकादशी म्हणून विनंती करता आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग सांगू कमगे लुटासाची 1 to 7 श्लोक श्यामला कामत माताजी 8 to 14 श्लोक रचना शर्मा माताजी 15 to 21 श्लोक शिल्पा हेगडे माताजी 22 to 28 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी। हरे कृष्ण। श्यामला कामत माताजी।
ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲೆಂತಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ. ಸಚ್ಚಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಯಾಮಲಾ ಕಾಮತ್ ಮಾತಾಜಿ. हरे कृष्णा. कोणे सांगू इच्छू पावताच बा चान्स मेळनातील कोणे सच बा न्यायपटी. भारती माता तांकां अनम्यूट करू सांग, रेड बटन प्रेस करू. श्यामला कामत माताजी अनम्यूट करायची माताजी, व्हिडिओ ऑन असतो. ते रेड बटन प्रेस करा माताजी, रेड बटन एक असलं. अनम्यूट करता बरोबर अनम्यूट करता येईल की आता ऐकतोय. वै माताजी सांगायची. अष्टमोऽध्यायः श्री परमात्मने नमः. अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञकतः गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि निततात्मभिः. श्रीभगवान् उवाच अक्षरं परम् अक्षरं ब्रह्मं परं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संज्ञितः आदिभूतं क्षरो भावं पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरः अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलैवरं य प्रयाति च ममद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्तं कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा भावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वै संशयं. हरे कृष्ण. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयांसम् अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथी निरुद्य च मूर्ध्वाधात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमितेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तयोगिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अह यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं
सहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परतस्मात् तु भावन्यो व्यक्तो स्यात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरुष स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यत्र काले त्व अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतार्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल सन्मास उत्तरायणं तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण सन्मास दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतीयेते जगत शाश्वते मते एकया यात्य अनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानम योगी मुह्यति कश्चन तस्मत् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण. सक्कड माताजीन बारी चंदकोन रिसाइट केला. श्यामला कामत माताजी मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी येऊका तुम्ही. तशीची रचना शर्मा माताजी चरणोसांना जलारी पार्टिसिपेट करता सच मस्त खुशी दिसतं माताजी. प्रति एकादशी येऊका म्हणून विनंती करता. शिल्पा हेगडे माताजी मस्त धन्यवाद. बारी चंदकोन रिसाइट केला. प्रज्ञा आगले माताजी बिझी शेड्यूल आता कोण टाइम काढू प्रति एकादशी नवे शिकून सांगू प्रयत्न करता सची मस्त धन्यवाद माताजी. अशी प्रति एकादशी तुम्ही सगळ्यांना येऊका म्हणून विनंती करता. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू कामगलुटसची हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी ने तंगल टीम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. भारती माताजी हरे कृष्ण. राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगू येता सती गायत्री कामत माताजी 1 to 8, कल्पना राव माताजी 9 to 16, मधुमती शने माताजी 17 to 24, कडे हांव सांगता 25 to 30, कधी मधुप्रिया शने सांगता 31 to 34. आज पूरा बिझी असती तकाची व्हेरी लेस असती मानतो. हरे कृष्णा. स्टार्ट करूयात माताजी तुम्ही. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राज्यगुह्य योगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदाना पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां विवर्तन्ते
मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्यानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मस्यानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्तु ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्यानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिस्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचरामरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहमौषधम् मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्यहम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति मामि पार्था व्यपश्यत्या येऽपिषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परं गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्तराजसयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमां प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भावमद्भक्तो मद्यजी मां नमस्कुरु मामि वैस्यासि युक्तैव आत्मना मत्परायणः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुहयोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरी बोल. बच्चन कोण सांगला तुम्ही सर्वांना चॅप्टर 9 राजविद्या राजगुह्य योगा. गायत्री माताजी, कल्पना माताजी आणि मधुमती माताजी तुम्ही सुपर केतना सांगतात लाईक करू आणि मधुप्रिया बारीचन कोण सांगल देवा तुम्ही आजी तुम्ही पूर्ण बिझी शेड्यूलर वर येऊन सांगिल असं आजी. थँक्यू सो मच. हरे कृष्णा. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येऊन अशी सेवा देऊ का म्हणून विनंती करता. सगळ्या जण बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असं मस्त. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आता दांचे अध्याय विभूती योग सांगू कमगल उठसाची जयंती नायक माताजीने सांगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद. एकादशी सगळ्यांक शुभाशय. हरे कृष्णा. आज आमकां 10th चॅप्टर मेळ्ळा तांतो ते सांगू का रिसाइट करू का येता आसाची. गीता नायक माताजी 1 to 5, कीरा कामत माताजी 6 to 10, शेखर करांजे प्रभुजी 11 to 15, मागिरी अन्नपूर्णा माताजी 16 to 20, अनुपमा माताजी 21 to 25, गंगा कुडवा माताजी 26 to 30, शैला माताजी 31 to 35. लास्ट हांव सांगता सर. हरे कृष्णा. हांव कसले आता श्लोकाचे नंबर चेंज जाल्यार ते तुम्ही पळोवन घेवन सांगाची तमा. हरे कृष्णा. गीता नायक माताजी ओवर टू यू. सांगा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. यो माम यमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः स मत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः. सुखं दुःखं बहो भावो
भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। हरे कृष्णा। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्वितः मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयं यश्च मां नित्यं तुष्यन्ति ये चरमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां पूर्तिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परमब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयम् एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मुखर्जी मुनकावा म्यूट मुनकावा म्यूट ओके जायद हरे कृष्ण। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः नाभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवान् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗೆಲ್ಲ 31 21 दे आता तू 21 दुकून 25 टाइम माताजी वे संज्ञा आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमा मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसा वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणाम् पुरोदशां च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनां स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां रघुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानं जपयज्ञोऽस्मि सावराणां मालयः। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पस् सर्पानामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो हम वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ಶೈಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲವೇ? ಗಂಗಾ तू मुखासी. ओके. पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जशानामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शेखर प्रभुजी तुम्ही सांगायची लास्ट. लास्ट श्लोक वय 36 दुकुनो 42 ते. हा ताजे चॅप्टर एंडिंग त्या श्लोक तुम्ही म्हणाती मग वय त्या हां जायत. ओके 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 ओके. द्यूतं चलयतामस्मि. हा द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यसायोस्मि सत्वं सत्वताम् अहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहमर्जुन न तद् अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतां चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद् एव वा तद् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण.
पारण केलेले पुरा भक्तांक मस्त मस्त धन्यवाद. गीता नायक माताजी, हीरा कामत माताजी, शेखर प्रभुजी, तशीची अनुपमा नायक माताजी, गंगा कुडवा माताजी, शैला माताजी. आज मगे लगी बरे इल्किंग येता लॉस्ट दಲ್ಲ आणि ಮೊನ್ನೆ ಮುಣೆತ ಬೋನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುರ್ಸದ್ನ म्हाका एक अवकाश दिलो. मस्त मस्त धन्यवाद. सॉरी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळ्यांनी मस्त लाईक धन्यवाद माताजी. मस्त ऐकून सगळ्यांनी रिसाइट केला. मस्त काळनंतर गंगा माताजी पळयल्या खुशी दिसल्या. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. प्रति एकादशी योग माताजी अशी तुमगे टीम घेऊन हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अति 11 अध्यायु विश्वरूप संदर्शन योग संघ कामगेलुट सज्जी राजेश्वरी राव माताजी ने तंगेल टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आजी एकादशी पर्व कालारे 11 अध्याय संघ येता संचे डॉक्टर कामाक्षी माताजी 1 to 3 भक्तिन मैत्री राव 4 to 6 यज्ञेश कामत 7 to 9 भक्तिन आर्या कामत 10 to 12 उषा पै माताजी 13 to 17 मेघा राव माताजी 18 to 20 अरुणा कामत माताजी 21 to 23 राजश्री कामत माताजी 24 to 26 भारती भक्ता माताजी 27 to 29 ज्योति पै माताजी 30 to 32 गीता शनै माताजी 33 to 35 अनुपमा शनै माताजी 36 to 38 मालती कामत माताजी 49 to 41 ज्योति शनै माताजी 42 to 44 गीता शनै माताजी 45 to 47 प्रतिभा पै माताजी 48 to 50 भक्त रतन शनै 51 to 52 आणि कडेरी 3 श्लोक हांव सांगता 53 to 55. हरे कृष्ण माताजी. डॉक्टर कामाक्षी माताजी तुम्ही स्टार्ट करूयात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ एकादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तं कमलपत्राक्ष माध्यमपि चाव्ययम् एवमेतद् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. हरे कृष्ण. मनसि यदि तत्सत्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यान्दित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यादृष्ट्वा पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. हरे कृष्ण.
अनेका वक्त्र नयनम् अनेकाभूत दर्शनम् अनेका भरणम् दिव्यानेको युतः युधम् दिव्या माल्याम्बरधरम् दिव्यागम् धानु लेपनम् सेवा सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्णा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुस्थिताः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। हरे कृष्णा। तत्रैकस्तं जगत्प्रश्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततस्विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां मुनिरीक्षं समन्तात् दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयम्। हरे कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपं तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हरे कृष्ण। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा
प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः। हरे कृष्ण। ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा कराळानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते शूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। हरे कृष्णा। लेलिह्यसेऽग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच क्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा प्रतिष्ठाः युध्यस्वजेता शिरणे सपत्नान्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। हरे कृष्ण। वायुयमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतित्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हरे कृष्ण।
यच्चावः सार्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतव्याप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुगर्यान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रियायार्हासि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। अदृष्टपूर्वं हर्षितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हरे कृष्ण। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माथे व्यथा मा च विमूढभावः दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. आज सांगेल सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद. स्पेशली जे
डॉक्टर कामाक्षी माताजी तुमका धन्यवाद सांगता असं तुम्ही आमगेलोट सेरून चंदकोन एक स्टार्टिंग करून दिले आमका 1 to 3 असे श्लोक सांगून मस्त मस्त धन्यवाद तशीची हे एकादशी का 11 अध्याय सांगू का अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी वेदिके का मी आभारी जेवण असंची हरे कृष्णा ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी सगळ जणांना चंदकोन सांगला अशी प्रति एकादशी येऊन सेवा दिवका म्हणून विनंती करता हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद 12 अध्याय भक्ती योग संघ कमगलोटसचे 1 to 6 श्लोक प्रतीक नायक 7 to 12 श्लोक सुकन्या नायक माताजी आणि 8 to 20 श्लोक शिल्पा शणे माताजी हरे कृष्णा प्रतीक नायक स्टार्ट करूया तेव्हा हरे कृष्ण अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तात् स्वां पर्युपासते ये चापक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धाः ये मे युक्तममातः ये मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरनिर्देशं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थलचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रथा क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तं सक्तचेतसाम् अव्यक्त हि गतिर्धोकम् देहवर्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मायुसन्न्यास मत्पराः अनन्यैव योगेन मम ध्यायन्त उपासते हरे कृष्ण हरे कृष्ण तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिचाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागम् त्यागाचातिरनन्तरम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्य अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त स मे प्रियः
यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य स च मे प्रियः अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् य स मे प्रियः समशत्रु च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्णा सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्ममृतो मिदं यतोक्तं पर उपासते मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण. अनंतानंत ಧನ್ಯವಾದ. शिल्पा शणै माताजी मस्त चंदकोन रिसाइट केला. प्रति एकादशी येता असं तुम्ही अशी येवका म्हणा विनंती करता. सुकन्या नाईक माताजी तुम्ही बारी चंदकोन रिसाइट केला. मस्त धन्यवाद माताजी. तुमगे चरडाक घेऊन येवची खुशी दिसता. ताका स श्लोक शिकच्या कष्ट जज्जला 2 आणि 3 श्लोक सांगल्यार येडना माताजी. प्रति एकादशी येवका तुम्ही चरडा घेऊन मस्त प्रयत्न केला चरडाने. मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 13 अध्याय पुढे. हरे कृष्ण. आता 13 अध्यायाची पुढे एक अनाउन्समेंट करतोडेची. भागवत पुराण कोंकणी 8 कैंटो चलता अस भागवत प्रवाह सेशन पर अनाउंसमेंट फर्स्ट में 8 कैंटो 16 अक्टोबर अस वेडनेसडे द युनिवर्सल मॅनेजमेंट टॉपिक अस स्पीकर अस त्या दिवस हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी या सेशन आकृती तुम्ही अटेंड जावक म्हणून विनंती करता. प्रति सोमार बुधवार आणि शुक्रार अस भागवत प्रवाह सेशन. तशीच नेक्स्ट भागवत पुराण कोंकणी युथ फोरम अस अक्टोबर 27 ताक संडे 8 ताकू 9 गंटेपासून भक्त रजत पै तांणी लीड करता आसाची. कोणाल गरकडे युथ आसाची चेडू आसाची अबव 15 तांणी प्लीज कॉन्टॅक्ट करका सेशन जॉइन जावक म्हणून विनंती करता. तशीच संडे जपा सेशन चलता तुम सकाळी आसा सकाळी 6:30 का इंडिया टाइम. कोणाक जप सांगूक उमेद आसा एक राउंड लीड करचो इंटरेस्ट आसा जो ऑफेन्स 10 ऑफेन्स सांगू इंटरेस्ट आसा तांणी शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करका म्हणून विनंती करता. जाल्यार तितले जनांनी सेशन अटेंड जावका जपा सेशन. तशीच नेक्स्ट एकादशी राम एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण आसा 28 अक्टोबर आसा मंडे. तशीच उमेदीन मुखार येवन तुम्ही सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता. तशीच कार्तिक महोत्सव अक्टोबर 18 ताकून 15 नोव्हेंबर पासून आसा ऑनलाईन दामोदर आरती प्रति सेशन पुढे सगळ्यांनी उमेद घेऊन पार्टिसिपेट करका. दामोदर अष्टकम सांगू आसा नाल्यार कुबेर प्रेयर सांगू आसा. तशीच दामोदर आरती होस्ट करका ऑनलाईन. जस्ट तुम्ही व्हिडिओ ऑन दोन आरती करच्या मस्त जना तुम्ही सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता. तशीच प्रति सेशन पुढे हरे कृष्ण महामंत्र 5 मिनिट कीर्तन आसा. कोणा सांगू इंटरेस्ट आसा की त्यांनी श्रीमती जयंती नाईक माताची कॉन्टॅक्ट करका. हरे कृष्ण. धन्यवाद सगळ्यांक. तशीच ओवर टू यू माया नाईक माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण भारती माताजी. सगळ्यांनी भारी चंदकोन येदोळते मेळल आसा. अशीच आम्ही मुखार सुरू आता 13 अध्याय 13th चॅप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग म्हणच्या येताची डॉक्टर सी.व्ही. कामत आणि तांगे टीम. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आमगे टीम म्हणतो 1 to 4 रामनाथ की म्हणता आसाची. 5 to 8 पुष्पा किनी माय म्हणता. 9 to 12 अंजली कामत. 13 to 20 पुष्पा पै माताजी. 21 to 24 संध्या कामत. 25 to 28 रामनाथ राव. 29 to 35 शुभ माय म्हणता आसाची. स्टार्ट करेत 1 to 4 किनी मामा स्टार्ट करे. हरे कृष्णा. हे कृष्ण परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद्गीता
अथ त्रयोदशः क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्श्च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हरे कृष्णा। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेशैव हेतुमद्भिर्विनिश्चित्ये महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषं सुखं दुःखं सङ्घातश्वेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रह। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनविश्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि जानेन योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जन संसदि आध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा तु मृतमश्नुते अनादिमत्परमं ब्रह्म न सदुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरैचरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयन् चान्तिके च तत् अविभक्तै च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तमसः परमुच्यते ज्ञानैर्जेयै ज्ञानगम् सर्वस्य इति क्षेत्रं तथा ज्ञानै ज्ञेयै चोक्तं समासतः
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। हरे कृष्ण। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्याने हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावसञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं च पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वानि गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौख्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विधुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञो योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण. आमगे टीम रामनाथ किनिमा आणि पुष्पा किनिमा माम केदना इन्स्पिरेशन बारी स्पष्टकरून सांगतात न्ही आमकां पुरे डायरेक्शन तांगेले बारी खुशी जाता. मागीर अंजली पुष्पा माई संध्या कामत जर्मनी तुकुन ठीक आहे बारी थँक्स. टाइम जोन प्रॉब्लेम आसा. रामनाथ राव यंगस्टर IT कंपनी वर्क करता जाल्यार आमकां प्रति येवन चांट करता आसा केदनाय रामनाथ राव चेडा सो माई पुरेन चांकोन म्हणले भरत पुराण कोंकणी टीमाक आमगे धन्यवाद. विद्या माई भारती माई आणि माया माईक बारी बारी थँक्स. तुम्ही चांकोन कोऑर्डिनेट करता देव बरे बरे करो. ऑल द बेस्ट.
हरे कृष्णा प्रभुजी. तुमगेल स्ट्रीम भारी टीम तुमगेल भारी स्ट्रॉंग आसा अशें तुम्ही सांगल्या म्हणकेची रमानाथ मम हांणी मस्त इन्स्पिरेशनल दोगांय दंपती केन्नाय चुकना तिले तांणी स्टार्ट करचे मस्त खुशी जाता प्रभुजी. तुम्ही जाल्यार तुमगेले शेड्यूल मस्त बिझी आसता जाल्यार तुम्ही तुमगेली टीम घेवन येता ताची मस्त मस्त धन्यवाद. अशी हांव केन्नाय सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण. आता 14th चॅप्टर गुणत्रय विभाग योग मंचायतसची राजेश महाले आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. राजेश महाले प्रभुजी. तांगेल टीमच कोणी आसत का? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आज चतुर्दशोध्याय चॅन्टिंग करचे किती असतात 1 to 7 हा चॅन्ट करते असा. 8 to 12 साईराम, 13 to 7 स्वातीजी, 18 to 22 दीपाजी, हरे कृष्णा. टीमाच कोणी असले स्टार्ट करूत. हरे कृष्णा. मोस्टली नेटवर्क प्रॉब्लेम जाते असा तिगेले हांव सांगता असा. हरे कृष्णा. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रया विभागयोगः. श्रीभगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यधन्ति च. मम यो निर्मः ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्. सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्धय सम्भवन्ति याः. तास्मां ब्रह्म महद्योनि अहं बीजप्रमदपिता. सत्त्वं रजस्तम् इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः. निर्बद्धग्निमहाभावो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम्. सुखसङ्गेन भग्नान्ति ज्ञानसङ्गेन चानघ. हरे कृष्णा. हरि ओम. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां. प्रमादलस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सते संजयति रजकर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चापि भूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमस्
रजस्तमश्चैव तमसस्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवर्धं सत्त्वं विद्यते लोभपवस्तिराभं वः कर्मणामशमस्वराः रजस्येतानि जायन्ते विवर्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यथा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानाम् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं अज्ञानं तमस फलं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोक एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वास्तात् मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्या गुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यां गुणभ्यः कर्तारं यथा द्रष्टानुपश्यति गुणभ्यश्च परमं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणनेताननित्यत्रिन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृत्युमश्नुते। अर्जुन उवाच क्रैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्री भगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्ण। उदासीन वदासीन गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्धन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समा दुःख सुख स्वस्थ समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निन्दात्मसंस्थितिः मानपमानयोस्तुल्यः तुल्यमित्रादिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरि ओम. हरि ओम. सगळे लोकांना बरेकन सांगलेलं आसा हांगा मात पावस पडून नेटवर्क इश्यू जाला तर म्हाका फर्स्ट स्टार्ट करू जालना आणि सगळे लोकांक धन्यवाद आणि आमकां चांट करचेक अवकाश दिले भगवत पुराण कोंकणी टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. स्वाती माले माताजी. काही नेटवर्क इश्यू केन्ना केन्नाय आसता. हांगाय मस्त पावस अशी ताजी निमती दिसतले अशी तुम्ही येवन केन्नाय हांव तुमगे सेवा दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. सगळ्यांनी भारी लायक करून म्हणून ताजी धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण. आता 15 अध्याय 16 अध्याय 17 अध्याय पुरुषोत्तम योग देवासुर संपद विभाग योग तसेच श्रद्धात्रय विभाग योग हे तिन्ही कोऑर्डिनेट केलेले आसा रामकृष्ण प्रभुजीन जाल्यार तांगेले आज ऑर्गनायज करताची 15th चॅप्टर मंगेश प्रभुजी आणि तांगेल टीम 16th चॅप्टर ममता शेणे माताजी आणि तांगेल टीम तशीच चॅप्टर 17 रामकृष्ण प्रभुजींनी ऑर्गनायज करताची. Over to you, Mangesh and Shanbhag Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Mai Mataji. Pashan Kushidhara Ekadashi. आज हम गेले फर्स्ट चॅप्टर फर्स्ट आज चॅप्टर जे 1 to 7 नलिनी शानबाग माताजी कडेरी 8 ते 13 पांडुरंग आणि माया माताजी आणि 14 ते 20 मंगेश हाव आणि भक्त सोहम. सो ओव्हर टू यू नलिनी माताजी. नलिमा अनम्यूट कर म्यूट असतो. हरे कृष्ण. श्रीमद्भगवत गीता पंचदशोऽध्याय पुरुषोत्तम योगो नाम श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तास्य तस्य शाख गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मत्सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता च निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वविमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माया माताजी. हाँ हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. शरीरं यदमाप्नोति यश्चाप्युत्माप्नोतीश्वर गृहीतैषैतानि संयाति वायुर्गन्धानि निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चात् चायं विषयानुपसेवते
उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणात्विनं विमूढा न पश्यन्ति ज्ञानविचक्षुषु। हरे कृष्णा। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतस यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चं तत्तेजो विधिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यमोजसा पुष्टामि औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानमपोहनश्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद चाहम् द्वामिमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदायत यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्य व्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतित पुरुषोत्तमः। हरे कृष्ण। जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजन्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया एतद्बुद्धो कृतकृष्टस्य भारत। ओम तत्सविधि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ओवर टू यू। हरे कृष्ण। चॅप्टर 16 दैवासुर संपद विभाग म्हणच्या येतं सची उमेश प्रभू आणि उषा शानबाग माताजी फॅमिली श्लोक 1 तुलेन श्लोक 8 आणि श्लोक 13 पर्यंत त्यांनी म्हणतं असची इकडे निर्मला माताजी आणि सुरेश प्रभू 14th to 18th श्लोक आणि सुरेखा माताजी 19, 20, 21 श्लोक आणि लास्ट 22 to 24 हांव घेता असं. हरे कृष्णा. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः. श्रीभगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलो लुप्त्वं मार्धवं हीरचापलम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तेज क्षमा धृति शौच दोषो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवं
अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽपियानश्च क्रोधः पौरुषमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दैवी संपदे मोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचे संपदम देवीं अभिजातस्य पांडवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दैवो भूत सर्गो लोकेऽस्मिन् द्वय्य आसुर एव च दैवो विस्तरशा प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्वर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिं वष्टभ्य नृष्ट्वात्मलोल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामम् आश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानम् अदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रानं प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्ताम् उपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थं न्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदं स्थिदमपि मे इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। असो मया अत शत्रु अनिश्चयापरानपि ईश्वरोऽहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आड्यो बीजनवास्मिन् कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे व्यासामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजाला समावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आत्मसंस्था स्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्थितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तान्हों द्विषत क्रूरा शिव नरधामान् क्षिपां वज्र सम्रेषु शुभानारिस्तुरीश्वयोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामवाप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम् त्रिविधं नरकसेदं द्वारं नाशनमात्मना कामः क्रोधस्ता लोभस्तस्मादेतय त्यजते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एत्यर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचरत्यात्मनः श्रेय सत्तो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परमां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति
श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पदविभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीनीति माताजी, उमेश प्रभू, उषा माताजी, निर्मला माताजी, सुरेश प्रभू, सुरेखा माताजी सगळ्यांक अनेक अनेक धन्यवाद। आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमका हे एक अपॉर्च्युनिटी दिली खातीर तांकां बी मस्त धन्यवाद। आणि रामकृष्ण प्रभूक मस्त मस्त धन्यवाद माके एक हे अपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून। हरे कृष्णा। ओवर टू यू रामकृष्ण प्रभू। हरे कृष्णा। व्हेरी गुड। मंगेश प्रभूजी आणि ममता शेणे माताजी दोघलांकांची अंदरितीनाची लीड केल्ली आसा। तशी नल्लम्मा हांगा मस्त मस्त धन्यवाद तुम दंडवत प्रणाम। तशी मंगेश, पांडुरंग बावजी, माया शामू, तशीची चिरस आई उमेश बावजी, मंगलक्का, तशी श्रीनिधी, तशी निर्मला, सुरेश बावजी, तशी सुरेख अक्का, ममता तांगे बरोबर आज एक्स्ट्रा म्हणल्यार श्रेयस शानबागाने आनी जॉईन जालें ना तांगे स्कुला निमित्ती। तांगे लाव राधिका जॉईन जाल्ले आसा, तीन बी आज चॅन्ट केल्ले आसा। सर्वांक देव बरें कर म्हणून सांगता। तशी आज 17वे चॅप्टर श्रद्धात्रय विभाग योग सांगच्या इतिहासाची स्टार्टिंगाक ईशा कामत, राधिका कामत, राजा कामत 1 ते 11 श्लोक। तशीची श्लोका नंबर 12 and 13 हांव घेता। तशी जयेश अँड जागृती तांणी 14 ते 17 वरी घेताची। तरी 18, 19, 20 चंद्रिका, 21, 22, 23 चरण, 24 आणि 25 हांव घेता। 26, 27, 28 रचना सांगत आसा। ओवर टू यू ईशा। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 17 अर्जुन उवाच सत्त्वमाहो रजस्तमः त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। हरे कृष्ण। कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः।
यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं। विधिहीनं सृष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तम समुदारथम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं राजसां स्मृतम्। आदेशकाले यत्तानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं ततामसम् उदारितम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यत्याश्च विहिता पुरा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तस्मादोमित्युद्राहृत्य यज्ञदानतपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि दत्ता सच्छब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः तद् इति चोच्यते। कर्म चैव तदातीयम् सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद् इत्युक्तते पार्थ न च तत्प्रेभ्यनो इह। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
त्रय विभागयोः नाम सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा आजी चंद्रितीन सगळ्यांना रिसाइट केले असा राजा ईशा तशीची जयेश जागृती चंद्रिका चरण रचना सर्वांनी चंद्रितीन आजी पठण केले असा आमका हे पठण करचेक आमका चान्स दिले भागवत पुराण कोंकणी टिमांक हांव आम्ही हृदयपूर्वक आम्ही आमगेले त्यांना आमगे धन्यवाद असता तशी माया नायक माताजी आमका आजी तुम्ही 3 अध्याय दिल्याक मस्त खुशी आला पण तो शेअर पण आम्ही सांगितलं असा सांगताना कसं चूक झाली असली आमका क्षम करका तशीची आम तुमका दंडवत प्रणाम सर्वांक देव बरे करू म्हणून ते कृष्णाला मागता हरे कृष्णा हरे कृष्ण सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी मस्त लायकोन तुम्ही या पाटी टीम करून ऑर्गनाइज केलेलं सर अशी तुम्ही केन्ना येऊन सपोर्ट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता मंगेश शानबाग प्रभूजी तशीच ममता शेणे माताजी आणि तुमकां भागवत पुराण कोंकणी तर्फे मस्त मस्त धन्यवाद देता हरे कृष्ण हरे कृष्ण आता लास्ट चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग पंचायतची 1 to 7 विद्यापै माताजी 8 to 14 शरदी शानबाग 15 to 21 शिशिर शानबाग 22 to 28 प्रत्युषा केणे 29 to 35 सुषमा शणे माताजी 36 to 42 सुमिता भट माताजी 43 to 49 सुपर्णा भट माताजी 50 to 56 आशा नायक आशा नायक माताजी तशीच 57 to 63 भारती पै माताजी 64 to 70 सुप्रिया भट माताजी 71 to 78 शांति शानबाग माताजी 4 to विद्या पै माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः अथ अष्टमोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यनां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदितेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजामिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः हरे कृष्ण हरे कृष्ण दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा
फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमावृष्टः मेधावी छिन्न संशयः नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये कर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शरीरवाङ्मनोभिर्यथ कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। बुद्धिर्भेदनृतयश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं धर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तव साव्रता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तशौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षिण्य युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यो वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं
परमां संन्यासेनाधिगच्छति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च। विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्ण। आरती माताजी। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्त सततं भव। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि। ततश्चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यति विनङ्क्षसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयश्चेर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया। विम्रशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। सर्वभूयात्मं भूय शृणु मे परमं वच। इष्टोऽसि मे धृतम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यासि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इदं ते नातपक्षाय न भक्ताय कदाचन। न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्त्वेस्व अभिधास्यति। भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैष्याति असंशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्माद् अन्यप्रियतरो भुवि। अध्येष्याते च य इमां धर्म्यं संवादमावयो। ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रद्धावाननुसूयश्च
शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतृतं पार्थ स्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मया च्युत स्थितोऽस्मिन् गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमशौश्रम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्कृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं दृश्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानी ते मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानी ते मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानी तेर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टदशाध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सगळ्यांनी भारी चंद मिळून आसा चेडू हाका सगळे थँक्स दिता शरदी शानबाग शिशीर शानबाग तशीची प्रत्युषा केणी हानी चेडू कसले परीक्षा असो कसले रज असो चुक्कन ते येताची शिशीर तागे मस्त सुमार ट्रेडिशनल ड्रेसार येत तो मस्त खुशी जात पळयतना आमगे ते हिंदू संस्कार अशी मुखारी अशी येवका म्हणून आमी मस्त प्रयत्न असता भागवत पुराण कोंकणीचे आम्ही देवाले हांत मस्त मुखार काम सो हे चेडू आपळयतना मस्त खुशी जाता अशीच मस्त जनांक तांगे चेडू मागे येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता तशीच आज मेळ्ळले सुषमा शेणे माताजी सुमिता भट माताजी सुपर्णा भट माताजी आशा नायक माताजी सुप्रिया भट माताजी शांती शानबाग माताजी हांक सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता तशीच विद्या पै माताजी भारती पै माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण सगळ्यांनी भारी चंद करून मेळ्ळले आसा सखी चरण माताजी तुम्ही आसतले ऑनलायन हरे कृष्ण हरे कृष्ण तुमक सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद सकड तुम्ही केन्नाय ಒಟ್ಟು जावन एकादशी वेळारी हे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण चंद कोन करता आसाची आणि तुमगेल रिलेटिव्स तुमगेल फ्रेंड्सांक ಒಟ್ಟು कोरनो टीम्स कोरनो लायक कोन पारायण भगवद्गीतेची करता आसाची सो तुमक सगळ्यांक मस्त मस्त वी आर ग्रेटफुल कृतज्ञ जावन आसाची आणि माय अक्का भारती पै माताजी आणि विद्या पै माताजी के मस्त मस्त धन्यवाद तांणी ऑलमोस्ट एवरी फोर्टनायटाक 3-4 hours बैसून या संपूर्ण भगवद्गीतेचे पारायणाचे सेशन कोऑर्डिनेट कोरनो चंद कोरनो स्मूथली रन जावत तशी केन्नाय पळोवन घेताची तुमकांय मस्त ग्रेटफुल आसाचे आमी भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी आणि
एक हे आशिल्लें कशें म्हळ्यार आनी नेक्स्ट ऑक्टोबर 18th दकुनू नवंबर 15th ताई दामोदर मंथ येता सर कार्तिक महिना कार्तिक महोत्सव सो भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी वर्चुअल म्हळ्यार ऑनलाईन दामोदर आरती करचे एक उत्सव आसा तांतू तुम्ही सगळ्यांनी भाग घेवका म्हळ्यार विनंती आसा आमगेल्या तांतू कांय करू ना तुमकां थंगा दामोदराल फोर्ट दिसता स्वा एक फोर्ट मात्र असल्यार जालें तुमगेल्या घर कडेन ना म्हण जाल्यार तुम्ही प्रिंट काड येतात जे गुगला दाखून तुम्ही देवाला तुमगेल्या ऑल्टरान तुमी या फोर्ट दवर येता ना म्हण जाल्यार तुमकां थंय दवरचे नाका म्हळ्यार एक स्टूल जो अरेंज करून स्टूलार एक चोळी कण आसूं पुरो तुमगे लागीं चोळी कण दवरून ताजे वयर त्या देवाक देवाल्या पिक्चर दवरला जाल्यार आनी पणतेनी तुप्पाचे पणती वाती आनी तूप तितले आयटम्स जाय जाल्यार दामोदर आरती करूंक आनी हे करूंक कसले रिस्ट्रिक्शन्स ना की आमी खाली पोट्टार आसुका की आरती करची थंय जो ह्या टायमा करूं की त्या टायमा करूं नज्ज की म्हळ्यार कसलेच रिस्ट्रिक्शन दामोदर म्हयन्यांत ना तुम्ही सकाळी दखून रात्री केन्ना मध्यरात्री रात्री फुल्ल करूया ती आरती आणि या इट इज अ व्हेरी व्हेरी ऑस्पिशियस मंथ दामोदर मंथ त्या महिन्यात तुम्ही एक कसले लायक कार्य केलं म्हण जाल्यार 100 तितले चड फल आमकां मेळटा म्हळ्यार शास्त्र पुराणांतू पद्मपुराण जो हरिभक्ती विलास तांणी सकट सांगिल्लो आसा तांणी सांगता की स्कंद पुराणांतू की आमी एक तुप्पा दिवो ते दामोदराक दाखयल म्हण जाल्यार आमी मिलियन कटल्यान जन्मांत केल्लो तसल पाप आमी एक दोळ ब्लिंक करता पळय तितले त्या टायमा भितर त्या मिलियन कटल्या केलेले पाप नाश जातकी सो तशीच पुराणांतू मस्त मस्त हाजी ग्लोरिफिकेशन्स हाजे वर्च्यूज हाजी ग्लोरीज लॅम्प ऑफर करचे ताजे कार्तिक महात्म्य कसले म्हळ्यार सांगिल्लें आसा सो ह्या महिन्याचे मस्त लाभ उठान घेयात तुम्ही आणि तांतू जल्तीतले तुम्ही होस्ट करू पळयाचे खंयचे एक दिवस तुमकां खंयचे कम्फर्टेबल आसा त्या दिवसू दामोदराल फोर्ट दवरनो या पणती आरती आणि तूप मेन इंग्रेडियंट्स तुमकां जाय म्हण जाल्यार तुमगेल्या तोटान फूल आसा जो घरकड फूल आसा म्हण जाल्यार ते फूल काडून देवाक दवरयात देवाल पांयार दवरयात तुळशी असल्यार देवाल दामोदरा तुळशी दवरयात जाय म्हण जाल्यार तुम्ही कितली घरांत तुमगेले मेंबर्स आसा तितली पणती तुम्ही रेडी करून दवरयात आरतीक त्या ना तुमगेल्या तितली पणती ना म्हळ्यार एक पणती जाल्यार जाता एक पणती ना तुम्ही तुमगेल्या फॅमिली मेंबर्सांना आरती दाखोयात दामोदर देवाक सो दामोदर देवाक या दामोदर मंथांतू ऑक्टोबर 18 to नवंबर 15 तुमगेले घरकड वेलकम करया तशी वेलकम करून तुमगेले हृदयांतूय देवाक वेलकम करयाची इट्स अ व्हेरी व्हेरी ऑस्पिशियस मंथ प्युरेस्ट मंथ प्युरिफाईंग मंथ सो ह्या हाजे उपयोग काण घेयाची तुम्ही सो सगळ्यांक एक विनंती आसा तुम्ही होस्ट करची जाल्यार दामोदर आरती विद्या पै माताजीक तुमगेलें नांव दियाची खंयचे दिवस तुम्ही करताची म्हळ्यार तुम्ही केन्नाय दाखोयात तुम्ही घरकड त्या वेळार होस्ट करचे दिवस हांगा नांव दिता वय ऑक्टोबर 18 दाखून नवंबर 15 केन्नाय तुमगेले घरकडे डेली दाखोयात तुम्ही दामोदराक आरती सकाळ दाखोयात सकाळ टाइम ना ऑफिसा वच्चे आसत कामा वच्चे आसत चेडवां स्कुला वच्चे आसत टिफिन करूं आस म्हळ्यार एटलिस्ट सांजे जाल्यार दाखोयात रात्री जाल्यार दाखोयात न्हिदोच पयस दाखोयात कसले रिस्ट्रिक्शन ना देवाक दामोदर आरती दाखोवच्यान तूं सो तुमगेला एक कळकळीन विनंती आसा होस्ट करयाची दामोदर आरती ते प्रोग्राम कशें आसता म्हळ्यार इट्स ओनली फॉर 10 minutes फर्स्ट नळकुवेरा आणि मणिग्रीवाल प्रार्थना असता त्या एक 10 श्लोक श्रीमद भागवतमाचे रिसाइट करतात ताजे नंतर कोण होस्ट करता की तांणी तांगेला व्हिडिओ फोकस केला जाल्यार दामोदर देवा वयरी जो तुमगेल्या कशी तुम्ही दवरता आरती करचे ताजे वयर फोकस केला जाल्यार आणि दामोदर अष्टकमय विंगडजन सेवादारी सिंग करताची दामोदर अष्टकम म्हळ्यार एक 8 अष्टकमाचे एक पद आसा भारी चंद पद दामोदर अष्टकम
त्या सिंग करता असताना तुम्ही हांगा आरती दाखयला जाला ताजे तुमकां कशी दाखोवका कशी या म्हळ्यार विद्या पै माताजी लागी तुम्ही होस्ट करताना निमगून घेयाची तांणी गाईड करताची ताजी कॉर्डिनेटर आसा सो तुमगेला एक कळकळीन विनंती प्लीज मुखार येवन दामोदर आरती होस्ट करयाची घरकडे तुम्ही डेली करयाची या महिन्यांत हरे कृष्णा सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां रेग्युलरली तुम्ही येवन सगळं इतली लायक कोण संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करता आसाची आणि आमकां श्रवणम म्हाका ऍक्च्युली श्रवणम करची तसले एक भाग्य तुम्ही तुमगेल निमते आमकां जाता आसा सो थँक्यू व्हेरी मच पाशंकुश एकादशी महामहोत्सव की जय संपूर्ण भगवत गीता पारायण की जय श्रील प्रभुपाद की जय आज की आनंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओवर टू यू मायका हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद सखी चरण माताजी इतली सुलभ पण सांगला की म्हाका दिसता मस्त जण हांगा आशिल्ले खंडिताय सकडे एक जण करतलींची रामकृष्ण प्रभू आसाची फॅमिली व्हड आसा सगळ्यांनी जॉईन करता प्रभूजी तुम्ही रेसिटेशन मस्त नेताची अशीची भागवत आरती दामोदर आरती ते तुम्ही पार्टिसिपेट करता सगळ्यांक उत्तेजन दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता तशीच मस्त माताजी आसा सगळ्यांनी कोरका म्हणून मस्त सुलभ कोण सांगला सखीचरण माताजीन केन्नाय कोर येता म्हणून म्हणला जाल्यार ऑनलायन तुम्ही कोरका आमगेल टायमार मस्त जणांनी त्या वेळार येवन आमकां तुमगेल्या आरती सगळ्यांक पळोवप म्हणून मस्त आश आसा सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करता म्हणून रिक्वेस्ट करता मस्त मस्त धन्यवाद आमकां सखीचरण माताजी तुम्ही अँकरिंग करूंक चान्स दिला आमी आमगेले भाग्य म्हणल्यार ताचे मस्त मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण भागवत पुराण कोंकणी टीमाक धन्यवाद आणि आमगेला हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजीक धन्यवाद तांगेल गायडन्स निमती तांगेल आशीर्वाद निमती मुखार वता आसा आणि तुमगेल सगळ्याल प्रीती आशिल्ली निमती मुखार वता आसा मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद हांगाच्या मी आयचे पारायण विराम दिवया नेक्स्ट एकादशी सगळ्यांनी मेळ्या ताचे पेश पुढे दामोदर आरतीक सगळ्यांनी मेळ्या धन्यवाद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण